Hello everyone, how are you today? I hope you are very well. Okay, today I'm going to teach you about preposition. What is the preposition? Okay, to know it, let's watch my video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are very well. Okay, welcome to my channel Basic English Course. Today I'm going to teach you about preposition. What is the preposition? Okay, to know it, let's study. Okay, what is the preposition? Apa itu preposition? Preposition adalah kata depan. Oke, dengan rumus ya, preposition in, at, on ditambah kata benda. Oke, let's continue. Oke, look at the picture. Anda lihat gambar. Di sini prepositionnya di antaranya yaitu in, at, on. Apa gunanya in? Apa gunanya at? Dan apa gunanya on? Oke. In adalah sesuatu yang general atau umum ya. Jadi in itu digunakan untuk hal-hal yang umum. Oke. Atau sesuatu yang ada di dalam, di ruangan. Oke. Misalkan in a room, di dalam ruangan. In a shop, di toko. In a car, di ruangan mobil. In the water, di dalam air. Oke, bisa juga in the garden, in town, in the city center, in the friends. Oke. Jadi kegunaan in itu ya bisa di dalam ruangan atau di suatu tempat ya, kota atau negara. Oke, let's continue. Oke, look at the example. Lihat contoh. Where is David? Di mana David? In the kitchen. Ya, di ruangan dapur. Atau in the garden, di halaman. Atau di suatu negara. In London atau di kota ya. Oke. Lanjut. What's in that box? Atau what's in that bag? What in that cupboard? Atau ya dan sebagainya. Atau bisa juga what is in the pocket. Oke, apa yang ada di dalam pocket atau box atau bag atau cupboard. Oke, lanjut. Angela works in a shop. Jadi Angela itu bekerja di sebuah toko. Atau Angela works in a bank, in factory. Oke, lanjut. I had a swim in the river. Oke, jadi saya berenang di sungai atau in the sea. Oke, di laut. Milan is in the north of Italy. Jadi Milan itu di sebelah utaranya Italia. I live in a town, but I want to live in the country. Jadi saya tinggal di kota, tapi saya ingin tinggal di desa. Oke, next. Oke, sekarang penggunaan at. Untuk apa at? At itu sesuatu yang dekat, ya, bukan sesuatu yang nempel, tapi dekat. Misalkan at the bus stop, jadi dekat di pemberian bus. At the door, dekat di pintu. At the traffic lights, jadi dia ada di dekat lampu lalu lintas. At her desk, jadi dia di dekat meja. Oke, lanjut. Contoh, there is somebody at the bus stop. Ada seseorang di pemberhentian bus. The car is waiting at the traffic lights. Jadi mobilnya menunggu di lampu merah. Julia is working at her desk. Julia sedang bekerja di
meja. Oke, jadi di dekat mejanya. Oke. Atau juga bisa di sebuah buku, di halaman buku, yaitu at the top of the page, di atas halaman buku, atau at the bottom of the page, di bawah halaman buku. Oke. Oke. Next. Oke. Oke, ini udah tadi kita jelaskan ya. Penggunaan at itu yaitu sesuatu yang lebih spesifik ya. Jadi sesuatu yang lebih spesifik. Kalau in itu suatu yang umum ya. Misalkan I live in Jakarta. Jadi saya tinggal di Jakarta. Jakarta kan umum, luas. Kalau lebih spesifiknya lagi pakai on. Misalkan saya tinggal di jalan apa? I live on Pajajaran Street. Oke, jadi saya tinggal di Jalan Pajajaran. Kalau lebih spesifik lagi pakai at. Misalkan saya tinggal di jalan apa, nomor berapa, ada nomor kode pos atau dan lain sebagainya. Misalkan I live at Pajajaran Street number 25, code pos bla 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 bla. Oke, jadi lebih spesifik lagi. Oke. Next. Oke, sekarang penggunaan on. Bagaimana on digunakan? On itu suatu yang nempel. Oke, jadi suatu yang nempel di atas atau di tembok atau di mana. Contoh, on shelf ya, di atas rak. On flat, di atas piring. On balcony, ya di balkon. On the floor, ya di atas lantai. On the wall, jadi nempel di tembok. On the door, nempel di pintu. On the ceiling, jadi di langit-langit. Oke. Contoh. There are some books on the shelf and some pictures on the wall. Ada beberapa buku di rak dan beberapa gambar di tembok. Oke. There are a lot of apple on those trees. Jadi banyak buah apel di pohon-pohon ya. Don't sit on the grass, it's wet. Jangan duduk di rumput ya, oleh karena itu ya, karena basah. There is stamp on the envelope. Ada perangko ya di perangko. Atau juga on bisa digunakan di suatu kendaraan atau di atasnya. Oke. Contoh. On a horse, di atas kuda. On a bicycle, di atas sepeda. On a motorbike, di atas motor. Oke. Next. Oke, sekarang lihat penggunaan at, in, on. Untuk apa aja at, in, dan on? At biasanya suatu yang lebih spesifik, yaitu at home ya, di rumah atau di tempat tinggal. At work, di tempat kerja. At school, di sekolah. At university ya, di universitas. At college ya, di sebuah college. At the top, oke, di atas apa, misalkan at the top of car ya. At the bottom, oke. At the side, at reception. Sekarang in itu ya bisa digunakan untuk yang umum atau juga di dalam sebuah mobil atau di, ya lihat contoh, in a car, di sebuah mobil. In a taxi ya, di sebuah taksi. In a helicopter ya, di sebuah pesawat helikopter. In a boat ya, di kapal. In a lift atau elevator ya, bisa lift atau elevator ya, sama. In the newspaper. In the sky. In a row. In Oxford Street. Oke. Sekarang bagaimana penggunaan on? On itu suatu untuk kendaraan yang besar itu pakai on. Misalkan di bus, on a bus, oke. On a train, oke. On a plane, oke. Jadi sesuatu yang kendaraan yang besar pakai on. On a ship ya, di sebuah kapal. On a bicycle, on a motorbike, atau di sepeda atau naik di motor, oke. Atau nunggang di kuda, on a horse ya, nunggang atau di atas kuda. On an elephant, oke, di atas gajah. On the radio,
Oke, di radio atau on television. On the left, on the right, oke, di sebelah kiri, di sebelah kanan, and on the way. Next. Sekarang preposition of time. Jadi preposition in, on, at itu bisa digunakan untuk waktu-waktu. Di waktu apa aja? Misalkan kalau di suatu pagi, in the morning, ya, suatu pagi, in the afternoon, suatu sore, in the evening, ya, di malam hari, atau di nama-nama bulan seperti in February, in March, in October and December. Semuanya pakai in. Atau di musim-musim seperti in the spring, musim spring, in the summer, di musim panas, in the fall, in autumn, di musim gugur, in the winter, di musim dingin. Atau in juga bisa digunakan dalam tahun berapa, misalkan sekarang in 1991, di tahun 2021, atau in 1913, atau in the 1990s, di dalam tahun 1990-an. Sekarang on itu bisa juga untuk nama-nama hari, misalkan sekarang hari apa, on Sunday, on Monday, on Tuesday, dan sebagainya. Atau di pagi hari atau di Senin, ya, pagi-pagi Senin, on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, on my birthday, dalam ulang tahunku, on holiday, ya, on May 5, on a weekday, on the weekend. Sekarang at itu bisa digunakan waktu-waktu seperti at night, pada malam hari. Untuk waktu pukul berapa, misalkan sekarang at 10:30, pada waktu jam 10:30. At noon, siang hari, atau at midday, at midnight, tengah malam, at bedtime, at sunrise, sunset. Next. Now you must do exercise. Sekarang Anda harus melakukan latihan. Ya, look at the picture. Anda lihat dulu gambar yang di dalam gambar itu sedang apa. Sekarang gunakan bentuk in, at, on. Kata depannya pakai in atau at atau on. Contoh, where is she? Di mana dia? Karena ada di dapur, in the kitchen. Number 2, where are the shoes? Di mana sepatu-sepatunya? In the box, karena ada di dalam kotak, in the box. Number 3, where is the pen? Di mana pulpen? On, karena di atas pakai on the box, di atas kotak. Where is the clock? Pakai on, karena sesuatu yang nempel itu pakai on, ya, on the wall, ya, jadi di tembok. Next. Number 5, what is the bus? Di mana bus? Berarti pakai at, ya, sesuatu yang dekat, at the bus stop, ya, di tempat pemberhentian. Number 6, where are the horses? Ya, di mana kuda-kuda? Pakai in the field, ya, di kandangnya, di dalamnya, ya. Number 7, where are they standing? Di mana mereka berdiri? On, ya, on the balcony, jadi di balkon. Number 8, where is she swimming? Di mana dia sedang berenang? Pakai in, ya, in the pool, ya, di kolam renang. Next, lanjut. Number 9, where is he standing? Di mana dia berdiri? At the window, jadi dekat, ya, jendela, ya. Nggak boleh pakai on, karena di sini dekat, ya, pakai at. Number 10, where is the spider? Di mana laba-laba? On, karena nempel di atas langit-langit, ya. Number 11, where is he sitting? Di mana dia duduk? Pakai on, karena nempel atau di atas meja, ya. Number 12, where is he sitting? Di mana dia sedang duduk? Pakai at, ya, karena dekat meja, at the table. Next. Now put in
in, at, on. Anda letakkan preposisinya menggunakan in, at, atau on. Mana yang in, at, on. Tadi sudah Bapak jelaskan. In itu untuk apa? Untuk yang umum atau yang general. Kalau at itu lebih spesifik lagi. Kalau on lebih spesifik. Oke. Contoh. Don't sit on the grass. Jadi jangan duduk di rumput. It's wet karena basah. Oke. Number 2. Oke, pakai what have you got? Apa yang kamu punya? Pakai apa? In, karena di dalam tas. In your bag. Oke. Number 3. Look. There is a man. Pakai on the roof. Oke. Number 4. There are a lot of fish. Berarti pakai in karena di sini. Oke. Number 5. Our house is number 45. The number is on karena nomornya nempel di pintu. Number 6. Is the cinema near here? Apakah bioskop dekat di sini? Yes. Turn left, belok kiri, pakai at, dekat ya, at the traffic light. Number 7. I usually do my shopping. Saya biasa berbelanja. Pakai apa? In the city center, ya, di pusat kota. Number 8. My sisters live. Pakai in, ya, in Brussels. Number 9. There's small park. Pakai at the top of the hill. Ya, jadi kalau di atas apa itu pakai at, ya. Number 10. I think I heard the doorbell. There is somebody at. Okay, at the door. Okay. Number 11. Munich is lazy. Pakai in, ya, suatu yang umum. South of Germany, ya, di sebelah selatan Jerman. 12. There are few shops. Ada beberapa toko. Pakai at, ya, at the end of the street, di ujung jalan. Number 13. It's difficult to carry a lot of things. Pakai on bicycles. Okay. Number 14. I look at the list of names. My name was. Pakai at, ya, at the bottom of the list. Number 15. There is a mirror. Pakai on the wall dan in the living room. Okay. Okay, I think that's all from me. Okay, if you like this video, you can subscribe, like and share, and if you have question, please write in column. Okay. Thank you for watching and see you next.